Petrovaradinska tvrđava se prostire na 112 hektara i predstavlja najveću sačuvanu tvrđavu u Evropi. Zovem se Veljko Milković. Sve od 1960. godine intenzivno istražujem Petrovaradinsku tvrđavu. Podzemlje se prostire u dužini od oko 20 km, a na pojedinim deonicama je moguće voziti biciklom, što je svakako izuzetan doživljaj, ali i rizik. Podzemni lavirint prividno ima neograničenu dužinu, no ukoliko se obrati pažnja, pravilnost u lavirintu postoji da i sam branioc ne bi zalutao. Ukoliko se krene ovim putem, tu je put u dubinu, a to se primećuje pošto je za dve cigle bočne uži i za ciglu niži. U dubokom podzemlju Hornverka postoje i strelaste raskrsnice, odnosno smaknute strelice koje pokazuju put ka izlazu. Znači, ako pogledamo bočne ogranke, tada vidimo sa jedne strane oštar ugao koji usmerava ka izlazu, a isto tako i sa suprotne strane, ali nešto malo niže, postoje takođe raskrsnica koja oštrim uglom usmerava put ka izlazu. Ranih 70. godina grupa tinejdžera zajedno sa jednim vojnikom 3 dana je lutala u ovom delu takozvanog velikog lavirinta. Iz niše je iskopala zemlju i ona se nalazi ovde u vidu nasipa, a oni su kopali vertikalno oko 3 metra ka površini, tražeći spas, međutim trebali su bar još 3 puta toliko da iskopaju, pa su onda odustali, a izlaz je bio veoma blizu, samo što nije radila hladna glava, jer čak i na ovom mestu se oseti lagana promaja. Na svega 30 do 40 metara se moglo videti dnevno svetlo iz Y raskrsnice, koja je tu sasvim blizu. Duboko podzemlje je rađeno bušenjem, za razliku od nasipanja koje je primenjivano kod prvog sprata. Mi se sad nalazimo na 3. nivou. Ispod nas je 4. nivo, a gornja ventilacija je od 2. nivoa. Kako je bilo moguće da se veliki broj kolica natovarenih zemljom mimoilazi u razmeni i nije bilo shvatljivo kako je uopšte duboko podzemlje putem bušenja izgrađeno? Objašnjenje bi bilo možda najjednostavnije upravo ovo sleganje do kog je došlo na pojedinim mestima kod ventilacije, da u stvari nije bilo kilometarskih vučenja kroz podzemlje, nego da su bila velika okna, široka 3-4 metra, te da se tu dobilo i dnevno svetlo i putem čekrka da se prečicom gore izvlačila zemlja i tako po svim nivoima sve do donjeg 4. sprata. Uslovi rada su bili veoma teški, smrtnost je bila izuzetno visoka, dnevno je umiralo i do 40 ljudi i oni su svi ugrađeni u bedeme, u zemljane bedeme Petrovaradinske tvrđave. U blizini Malteškog krsta na slegnutom podu tunela naziru se svodovi skrivene galerije ili drenaže. Postoje stotine slepih hodnika, ali je samo u jednom ugrađen Malteški krst. 3 ugrađena krsta na tvrđavi nalaze se u pravoj liniji sa polarnom zvezdom i Siriusom. Polazeći od severa, prvi krst je na zvoniku crkve Svetoga Jurija, a drugi na eskarpi Inoćentijevog bastiona i 3. je Malteški krst. Najveća misterija potiče od legende o tunelu ispod Dunava. Da li je tunel ikada sagrađen? Ovde na 4. spratu, ispod zemlje, u dubokom podzemlju Hornverka, nailazimo na potopljeni tunel. Tunel je prepun vode. Ukoliko bi išli dalje, tunel se spušta još niže, voda je bistra, ali vidimo da postoji zemljani čep na dubini od 1 metar, tako da voda dolazi do svoda, ali ne može ni ronilac proći zato što i svod, odnosno je
prepun zemlje. Zemlja je znači prodrla skroz do plafona, kako se tunel strmo spušta u dubinu ka Dunavu. 2 tunela takva postoje koja idu ka Dunavu i veruje se da su nekada spajali 2 obale putem tajnog tunela o kome nema podataka u istorijskim izvorima niti u dosada dostupnim planovima. Petrovaradinska tvrđava je od neprocenjive vrednosti i može doneti bogatstvo širem okruženju. Kako po svojoj kulturnoj vrednosti, istorijskoj prošlosti, tako i po novim turističkim potencijalima.